बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। आजकल थोड़ा ये उर्दू ज़बान में मैं बयान करता हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी इदारे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका में, पाकिस्तान में, इंडिया में। इन जगहों पर काफ़ी ये मसला उछड़ा है क्योंकि ये आजकल ये हालात की वजह से ये मसला उछड़ गया है, वरना तो पहले उठा नहीं था अभी, क्योंकि सबको जो है ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ज़कातुल फित्रा देना पड़ेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक ज़कातुल फित्रा जायज़ है? आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज़कातुल फित्रा जायज़ नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिकली ज़कातुल फित्रा नहीं भेज सकते। आप जो करते हैं, भले नीयत भी कर लिया आपने, आप वकालत देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को या वो इंस्टीट्यूशन को या वो इदारे को, आप उनको वकालत देते हैं, भले आपने नियत कर ली, वो आपका ज़कात फित्रा नहीं होगा, क्योंकि आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी कहते हैं ये ज़कात फित्रा नहीं होता है। ज़कात फित्रा ऐनी तौर पर होता है, यानी आपको निकालना होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर अभी बहुत से मोमिनीन जो है ज़कात फित्रा देंगे। तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता हूँ ताकि शॉर्ट में पच जाए और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि क्या है कि इस मोमिनीन के दिमाग में, जिनको दिमाग में कंफ्यूजन हुआ है, वाज़ेह हो जाए। मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो गई है। तो आयतुल्लाह सिस्तानी, सबसे पहले तो ये जानना होगा डेडलाइन क्या है, आखिरी मोहलत क्या है ज़कात फित्रा की। ज़कात फित्रा की आखिरी मोहलत नमाज ईद पढ़ने वाले के लिए नमाज ईद के पहले है, और जो नमाज ईद नहीं पढ़ता है वो दिन कोई भी वजह की वजह से तो जोहर तक है, नमाज जोहर का टाइम। ये आखिरी मोहलत है। मोमिनीन के अंदर इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ज्यादातर मोमिनीन के अंदर वो समझते कि नहीं हमें नमाज ईद के पहले निकालना पड़ेगा, ईद की रात को निकालना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। आप माह रमजान में निकाल सकते हो, वो एहतियात मुस्ताहब वगैरह है, लेकिन अभी आजकल के हालात में आप माह रमजान में निकाल सकते हो ज़कातुल फित्रा। आप माह रमजान में ज़कात, लेकिन आखिरी मोहलत कभी है? ईद की। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रकम भेज रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, फिर आप अभी से भेज दें। आप माह रमजान के पहले भी भेज सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक रकम भेजनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रकम ज़कात फित्रा नहीं है। आप जो है आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इदारे को, कि मेरी नियाबत में आप बोलते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये समझा जाता है ज़िमनी तौर पर, क्योंकि आपने ज़कातुल फित्रा नहीं निकाला जब आपने इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया, एम-पेसा या स्विश या ऐसी कोई भी जो मुख्तलिफ जगहों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन से जो है पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये ज़कात फित्रा नहीं है। समझ गए ना? ज़कात फित्रा आइसोलेटेड होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे सिस्तानी कहते हैं कि इसको इंसान जो है अलहदा कर ले हुए नमाज ईद के पहले, अगर मुस्तहक नहीं मिलता। मुस्तहक कौन है? किसको दिया जाए? गरीब को। अगर गरीब नहीं है तो गरीब का नुमाइंदा, गरीब का रिप्रेजेंटेटिव, गरीब का वकील, या तो अगर वो भी नहीं है तो मर्जा तकलीद को या मर्जा तकलीद के मुअतमद वकील के हाथ में दे दे। ये भी हाथ में देने की बात आ रही, गरीब के हाथ में। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इदारे हैं, यतीम खाने वगैरह, बेवा खाने, जो भी इदारे हैं, उनके भी वो भी वकील है, लेकिन उनके हाथ में जाना चाहिए, बैंक में नहीं। तो ये मसला जो है, और हाथ में कब जाना चाहिए? नहीं नमाज ईद के बाद, नमाज ईद के पहले। और जो दोपहर की ईद की नमाज नहीं पढ़ता है, तो जो इदारा जहाँ पर ये ईद की नमाज नहीं होती है, वहां पर जो है जोर से पहले निकाल दे। लेकिन बेहतर यही है कि ईद की रात को ही जो निकाल के अलहदा कर दे। तो ये आपकी जिम्मेदारी ये है आप ज़कात फित्रा निकालें, माह रमजान में जो है आप रकम भेज दें, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ज़कात फित्रा नहीं है। तो अभी जो लेने वाला है उसके ये मसाइल है। अगर ये जो रिसिपिएंट है, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉनिक सूरत में होगा वो ज़कात फित्रा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है इलेक्ट्रॉनिक। समझ गया ना? तो इसका मतलब है ज़कात फित्रा अलग होना चाहिए। तो जब भी वो निकालेंगे बाहर पैसा, तब जाके वो आपकी नियत करेंगे, आपकी नियत। तो अगर आप इदारा है, अगर आप यतीम खाने के इंचार्ज है, बेवा खाने के इंचार्ज है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मस्जिद है, कोई भी इस्लामिक सेंटर है, आप ज़कात फित्रा कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वाजिब है, इसमें कोताही नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ईद की रात को या ईद की नमाज से पहले सारे जिन्होंने ज़कात फित्रा दिया है वो बैंक में से निकाल दे।
اور ان کی نیت سے کے حساب سے الگ کر دے، پھر بعد میں جب دینا چاہے دے حالات کے حساب سے، لیکن فزیکل فارم کو الگ کر دینا چاہیے، پھر بعد میں بینک میں ڈال کر حوالہ بھیج دے، یہاں بھیج دے، وہ پھر بعد میں حالات کے حساب سے. لیکن جب تک کہ وہ بینک میں ہے، جن لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، آپ جو ہے ان کے جو ٹرسٹ جو آپ کو دیا تھا، بھروسہ، ان میں جو جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں کیا ہوگا، لا علمی کی حالت میں ان کا زکوٰۃ فطرہ نہیں نکلا. زکوٰۃ فطرہ کی اس زکوٰۃ فطرہ میں قضا نہیں ہے، جس طرح نماز جمعہ میں قضا نہیں ہے، زکوٰۃ فطرہ میں قضا نہیں ہے. زکوٰۃ فطرہ کا ٹائم نکل گیا تو پھر بعد میں صدقہ اور قربہ مطلقہ کی جنرل نیت سے نکالا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے نہیں. زکوٰۃ فطرہ کی نیت ختم ہو جاتی ہے نماز عید تک. تو لوگ نے امانت دی ہے، آپ آرگنائزیشن ہیں، آپ یتیم خانہ چلاتے، آپ کے پاس امانت آئی ہے، ان کی نیت، ان کو تو پتہ نہیں مسائل، زیادہ تر انہوں نے بیچارہ نے بھیج دیا، تو انہوں نے آپ کو وکالت دے دی، بھلے نیت بھی لے لی، لیکن وہ زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے. آپ بینک میں سے نکالیں اور فرض کرو آپ کے پاس $10,000 آئے ہیں بینک میں، آپ اس کو نکال دیں، اور یہ نیت، ان کی نیت سے زکوٰۃ فطرہ کی نیت واجب الادا کی جو ہے ان کے ناموں کے نیابت میں آئسولیٹ کر دیں. یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا حل یہ ہے جو کہ اور آسان ہے. اگر آپ آرگنائزیشن ہے تو آپ کے پاس کیش بھی آتا ہوگا، نقدی آتا ہوگا، کیش باکس یا سیف یا جو بھی ہے، وہ کیش کو جو ہے آپ نکال کے، کیش کو جو ہے فرض کرو آپ کے پاس کیش ہے، بشرط یہ وہ کیش زکوٰۃ فطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ زکوٰۃ فطرہ میں ایکسچینج نہیں کر سکتے. وہ کیش جو ہے، لیٹ سے آپ کے پاس کیش چندہ جمع ہوا ہے $15,000 کا، آپ نے جو ہے $4,000 4-5,000 زکوٰۃ فطرہ جمع ہوئے تھے، اس کو آپ الگ کر دیں، اس کو ٹچ نہیں کرنا، وہ زکوٰۃ فطرہ ہے. جو $10,000 ہے جس میں خمس کے پیسے ہو گئے، ڈونیشن ہو گئے، چندہ ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میرے پاس بینک میں زکوٰۃ فطرہ کی رقم آئی ہے، وہ میں اس کو زکوٰۃ فطرہ سمجھ لیتا ہوں، اور یہ جو ساری رقمیں جو ہے وہ میں بینک میں سمجھ لیتا ہوں. چپ بجائے نکالنے کے اور اس کو ڈالنے کے، آپ خود مالک ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے، آپ کا ادارہ مالک ہے، آپ یہ نیت کر لیں تو جو آپ کے پاس کیش ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. آپ نے نیت کر لی کہ 10,000 وہاں کے یہاں آ گئے، یہاں کے وہاں گئے، تو آپ نے ایکسچینج کر لیا، آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس کیش ہے. اور یہ کیش جو ہے یہ پھر مقرر ہو جاتا ہے زکوٰۃ فطرہ، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کو آپ جو ہے چینج نہیں کر سکتے. یہ زکوٰۃ فطرہ کی رقم مقرر اور معین ہوگی، آیت اللہ سیستانی مرجع کی اجازت کے بغیر نہیں چینج ہو سکتا ہے. آسان ہے، پرابلم نہیں ہے. اداروں کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ادارے جو ہے یتیم خانے، بیوہ خانے، سب جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا، ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یا تو بینک میں سے نکال لیں وہ رقم اور عید کی رات کو نیت کر کے علیحدہ کر لیں، یا تو جو ہے جو رقم ان کے پاس کیش ہے جو زکوٰۃ فطرہ کی نہیں ہے، اس کو آپ وہ بینک میں جو ہے رقم سمجھ لیں، اور جو کیش ہے اس کو آپ زکوٰۃ فطرہ سمجھ لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.